हामबाय दिनै प्रेस मिट खायनायनि बागै फायमानि आबा कयेकटा ककनो रिप्लाइ होनो बागै प्रेस मिट मा फायका बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटीनि ऊपर क्वेश्चन खायनायनि ट्राइ खाय दंगो एक्चुअली सय ककनो साना थांकांके रुलिंग दंनाय किसु संख्यक बरक तै बिरोधियो तंनाय बरक दंगनो जत मिलिनो बोबाग्रानि क्रेडिबिलिटीनि ऊपर हामला खायनाय तिप्रासानि ऊपर जे बोबाग्रानि जे हामजाकमोन तिप्रासानि जे बोबाग्रानि ऊपर विश्वास ओ विश्वासनो सबायनानि तै थानसानो सबायनानि आप्रान चेष्टा चालुबाय दंगो सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष जत मिलिनो बोबाग्रानो मासनो खिकलायनानै आप्रान एकटा चेष्टा चालुबाय दं अबनतैनो आं दिनै कयेकटा कक सानाय एक्चुअली दिनैबो बोबाग्रानि ऊपर कयेकटा प्रश्न फैयो नम्बर 1 आं प्राय नुखा गोबां बरनानो ब्रेन वाश खायनाय बोबाग्रानि एगेन्स्ट लांनानै चेष्टा चालुबाय दं बिसिंतै दलसा डाइरेक्ट ओपेनलि दलसा बिरोधी तामसा बोबाग्रा सरकार तांगै दं अबनि जवाबुखा बोबाग्रा सरकार थांमानि सरकार सत्तानि सुखबुक लाभ खायनो बागै जों सरकार थांमानि सरकार जों थांमानि जेटा बोबाग्रानो सामानि गांके सिनि एकटा लं डिमान्ड दं तिप्रासारनि एकटा लं डिमान्ड आबंखा त्रिपुरानि हावनो तिप्रासार दिनै माइनरिटिनि थोंजागै हानि क्षमता रांनि क्षमता बेबा क्षमता जों खोमावै एडुकेशन पावर बेबा क्षमता खोमावैनो जों दिनै डेली थोंजागै दं जेमन उसकांगो स्क्रिप्ट नतैनो थोंजाखमाय डेली এই কারণে যেহেতু কেন্দ্র সরকার जों ग्रेटर त्रिपुरानि सानमा जागाव बरक एकटा सल्यूशन रुनाय हिनै जोंनिया बरक साकक सावो जे सल्यूशन रुनाय हिनै बरक साकाबा बरक एकर्ड खायकाबा जों आ एकर्ड थांका तै अ जे एकर्ड बरक जेता सनो गसै रहरमानि आपनो बास्तवन खायनो बागै जों दज्जरमै नासिङै दं अ तिप्रासानि बागै हामारि हामख्रायतुबना बागैसो जों सरकाराव थांगौ पन्चायत सुखबुक खायनानै मन्त्रित्व अ सिबि सुखबुक खायनानै जागायाव कन्ट्राक्टर चालायनानै अबनि बागै जों सरकाराव थांगिया अब कायसा चिनि ताखुकतै बुखुक्र परिष्कार भाबे बुजिनानै नांनाय जों चिनि अधिकारनो कारितंना बागैसो जों सरकाराव समर्थन खालायो आर आ दाबिनो मानना बागैसो जों दिनै सरकाराव दं अ जागाव ताबो गोबां बरक तामुसा सरकार जदि ताबो जों थोंगैस नंकार तानि नखरि फैनसो दरकार नाके नखरिफोर फैनाय हिनि बोबाग्रा अलरेडि साइड दं तामके ताबुक तो बरक रियाखौ हिनियाखौ माने मान हिनै नायसिङैनो जों ताबुक जरा खालगै जों अ जागाव सरकार दिनै तबैमा दंगौ अ जागाव तै कायसा क बोबाग्रांका तिप्रासानि इंगि साननाय ताबुक साननाय बरक तो रिसिनाय मानसिनाय हिनगाके थांसिनाय नु किन्तु जे बरक रुनाय हिनै साबै लेरि दंनाय बनक के क्वेश्चन सिखाया जारा रुनाय हिनै साबै जोंनो ताबुक रियाखाय दंनाय बनक क्वेश्चन खायनो नांगौ जत बरक नु जे तांगै नरक रिया तांगै थकाय हिनै ताबुक जारा रुनाय हिनै गसनाय बरक क्वेश्चन खायनो नांगौ किन्तु बोबाग्रानो तांगै नायमिया तांगै तैमिया हिनै बरक क्वेश्चन खायनो कगिया बत सानैनो दंगायसि बै रुनाय रियाके आर रुनाय रुनाय जों साबसिस्टि बाखायनाय थानसाङैनाय आते कैसा क दिनैबो तैबो प्रश्न खायजागो बोबाग्रानो तै जितेन्द्र चौधरी बोबाग्रानो थानसा मानो जाजागिया थानसानि दिनै खुब प्रश्न खायसि एक्चुअली थानसा दंगा बागैसो जों दिनै अनेक किसु जों आदाय नंगौ तै आदाय होनना नाय दं अ थानसानो से सबायना बागै जितेन्द्र चौधरी संजोदा आप्रान चेष्टा खाय दंके जिनि तिप्रासारनि बो अवस्थायाव सबनाय आबनि चिकन सा एग्जाम्पल रुनाय थांनाय 35 बছর सीपीएम त्रिपुरा राज्य शासन खायका 25टा बছর एडीसी शासन खायका जदिव सीपीआईएम एडीसी नि बागै टीयूजीएस टीएसएफ आंदोलन खायप्र समर्थन खायलिया
ha nangkangke an nokla nakano na paidini saka Loksawa edisi ni bill pass pro Bazubon ria CPIM ni MP board ria bolongo guri tom sikar khaye tarporo edisi bill pass ka কিন্তু এডিসি বিল পাস না পরে চিনি বড় রগ্ন পারা কামিও তংনের ভুল বিভ্রান্ত বুঝোই 25টা বছর যে এডিসি নি বিরোধিতা চিরজীবন সিপিএম রখাইতা সেই এডিসি 25 বছর বড় শাসন থেকে এডিসি ও সিপিএম র 25 বছর রাজ্য 35 বছর কেন্দ্র কংগ্রেস বাই মিলি হইনো বড় তংমানি হাই সাকা সাকা মিলি আনি সাও তা তো পরিষ্কার কিন্তু তারপরেও 35 বছর রাজ্য 25 বছর এডিসি ও কেন্দ্র বড় সহযোগী তংমান পরেও তিনিও ত্রিপুরা রাজ্য নি 70% যে এডিসি এলাকা ত্রিপুরা সে এলাকা ও কাইসেপান টাউন করি নিনি শাসন না টাউন করিঙ্কা যত জেনারেল এলাকা আগরতলা ইনতং উদয়পুর ইনতং অমরপুর ইনতং যে ত্রিপুরা সাকরি জায়গা কে তিনি টাউন সাবে নুবেঙ্কা অবত নিনি 35 বছর থেকে 25 বছর নি এডিসি নি শাসন নংকা তাবু जोंनो तो दूसरे खेंगला बुबाग्रा सिमी दूसरे खेंगला बुबाग्रा तो तिनी अमो हाई बाय डेवलप इंगिया एडीसी बायते उन्नति इंगिया हिनी वन सबै सिवै न जों तिनी ग्रेट तिब्रान सानो तै केंद्र सरकार न पुरो प्रेसार क्रिएट खाइनै जों अ जे तिब्रा सा एकट फनो बास्तबायनो थों हानि क्षमता रांनि क्षमता एडुकेशन क्षमता फाइतेंनि बुबाग्रा तिनी जबा खाइतो अ जागाखौ तिनी पुरो थांनाय 35 टा बोसोर राज्य 25टा बছর एडिसि शासन खायै बरक जेता डेभलपमेन्ट खाइमालि आपन फबना बागै तिनी बुबाग्रानि बर बरक ताताल मिथ्या अपबादरन चेष्टा खाइतो तै बर्न सानाक्लायो सीपीआईएम रो तिनीबो শুধু आईकिव एडिसि नि बिरोधिता खाइ हाय ताकबत बर बिभ्रान्त खाइतो सिगनसा कयेकटा उदाहरण ननाय सीपीएम नि आमल ल एन्ड अर्डर तैनान सानाय जिरानियाव साल कथां कथां दिन दाहारे रवि तेलितन देवर मानो वाक तक्तै सै तक्तै तगै बुथारका जत बरक नगैतो तामो विचार रिमेका सीपीएम रो आसमय जितेन बाबू तामो विचार रिमेका राधा चरण बाबू मासाका जे अजागाव এই কারেন্ট পালাসি পোসসি খুই থই নেনে তাতাল নমাসারে কোনো জাস্টিস মানলিয়া কল্পনা জমাতিয়া বুথার জাগ মানে সিপিআইএম নি সদস্য কল্পনা জমাতিয়া অম্পিনি কোনো জাস্টিস মালিয়া র‍্যাপ খাই বুথার জাগ মানে নিনি এসডিএম সুকরন দেবর মা বুথার জাগ মানে কোনো জাস্টিস মালিয়া কিন্তু তিনি থানসা তমাবাই বুবাগ্রানি কারণে চিকন চিকন পন ত্রিপুরাসানি প্রবলেম কাকে তিনি বুবাগ্রা लगे लगे नो रुलिंग तंथं गरीथं बबाग्रा थानी नहीं स्टूडेंट लगे थानी हावा निजे पताक के आसो कोनो दिन जितेन चौधरी सुनो माय के तिब्रासन बय आसो मन नुनुका राडा सर नुनुका सुतो केबेक माने कक्स मिसो तिनि सिनि देबरमा निको पर सिनि तामो खरकसा ट्रैफिक बनो तिनि खुक चित्रा सामान्य लगे लगे नो बबाग्रानि आदर्श अनुप्राणित मिनिसन और তিনি থানসা তংনি না আংসাইজং আসক মানে লগে লগে 24 ঘন্টা বিসিং এরেস্ট মাখাইকা সাধারণ কুতুমা বাই খুব চিত্রাকের মাবাই কিন্তু সিপিএম না আমল সিপিএম সং এডিসি এলাকা শক্তপোক্ত সংগঠন তংপ্র ত্রিপুরাসানি এলাকানো বইনি কুবনি দপন বাগমানি ত্রিপুরাসার ন মাসে মানুনিয়াকে বিগ্রাত নাই মিছিল মিটিং চান্দা কালেকশন খাইতৈনানি উগ্রপন্থী নামনানি ত্রিপুরাসা রংন ভুল বিভ্রান্ত सुनामैनाय ত্রিপুরাসানি समस्त अधिकार न ত্রিপুরাসানি यागनि तेरा तेरा सेगित लांगनानि तै ত্রিপুরাसार बुजागै तौजागै रेप खाइजागै बकुनो नै बिचार मायाखै तनिनानि आमानि सारा तामो सिपिआईएम खाइगा इका आजनि स्रन वानसो गेवै बाबैवै न बुबाग्रन हामिया साके चुगला आर तै कैसा कक तिनि आं कयेकटा कक सानाय चिनि ত্রিপুরাसार तिनि तामोसा आइ गोबां बरक साव ত্রিপুরাसार बुइनो सुबि आसाय चाव आसाय दंनि नै ত্রিপুরাসার केमने थानि यापा फेलै चाया ত্রিপুরাसार थानि कोनो रां पैसानि अभाव गरै किन्तु ত্রিপুরাसाना बिग्रासनाम तंनाय सरकार केंद्र सरकार बा राज्य सरकार बिग्रासनाम मितन थांनाय 70-75 बोसोरनो बाहायके ত্রিপুরাসাरनि जे तिनि नि डेटा हिसाब खायखांके सोर्स ऑफ इनकाम ত্রিপুরাसारनि कम से कम ইয়ারলি राबार बागाननि थेके फनथम निनी ত্রিপুরাসা এলাকাनि जे गेस तिसामनि थेके फनथम तागुवेन जिसे रि गेस तिसावि दं आबा जत एडिसि एलाकाव आं सुदे एडिसि एलाकानि कक्सनाय ত্রিপুরাসাरक साख्रि फन खायथं ত্রিপুরাसारक बेंगालुर शिलं गुवाहाटी फन थांगै काम खायथं
त्रिपुरा सरक हुक खायै सामं खायबोनो चाय तंथों त्रिपुरा सरकनि सोर्स ऑफ इनकम हिसाब खायखांके यारलि राबार टाबार जत मिलिते त्रिपुरा से एलाकानि जे इनकम न हिसाब खायदनाय के वजह से कुन नेतारो हिसाब खायने के 30,000 crores ने अबाब जों सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट खायो तेचिनि एलाकानि থেকে इनकम जनरेट नंगौ আর অরাং त्रिपुरा सरक खर्च खायखांके जत जागावनो सारा भारतबर्षनि नागरिक उदयपुर आगरतला अमरपुर बिलुनियानि जे गुबुननि दफानि बरक रक टाउन जरा तंनाय रक बरक जेबाबे टैक्स रमाहाय चिनि अ पारानि इनकम जनरेट खायनि लुकुराबो टैक्स रवैनो अ त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा हाव तंगै तंगौ अ 30,000 crores नि राबार जे ब्रुम ब्रुम फालमानि जत जागानि टैक्स तै प्रत्येक माने कलगेट साबान जत किछु माने जों पाइमानि नरबताबो मोबाइल तै तंमानि अ जे कैमरा तै तंमानि जत माने जागा जत टैक्स रवैनो चाव 18% टैक्स नॉर्मली जतन रो बने परे सीमेंट नक तना থাকে তো 28% टैक्स रो जों त्रिपुरा सरगो टैक्स रा तो केम नाय अबले अमन जत हिसाब थाइके नर 1 सुबि मांगला इयरली वसिन बरक लगबो कम से कम 10,000 टैक्स या जत टैक्स या चिनि एलाकानि इनकम जनरेट सह 10,000 सरकारनो जों रां अनुदान रो राज्य सरकार ते केंद्र सरकारनो आरो निबो 50-50 के जदि राज्य बाय केंद्र सरकारनो बाखांके 5,000 crore स्टेट ते 5,000 crore केंद्र सरकार सिरि त्रिपुरा सरनि रांनो नाहार किंतु अ जे 10,000 crores नि बिसिंगो एडीसी 1 टाका फन टैक्स माया एडीसी तेस सानै बिखा बिवैनाय केंद्र ते राज्य सरकार थनि मासानो दिनिबो एडीसी अफिस बाजेट दहर 10,000 crore त्रिपुरा सरकार रांगमन थेके 500 कोटी 600 कोटी वेतन 400 कोटी ते 200 कोटी আর বাদ বাকি जों जे टैक्स रे हर माने सिनि থেকে যে রাং 30,000 माने और रां कम से कम 9,400 crore मोटा मोटा सुजा अंक रंग कंके ते 9,400 crore रां बियान था और 9,400 crore रां केंद्र सरकार नि चाकरी टाकरी नानान तनिया वेतन रुनानि हिसाब खायखांके आर्मी टार्मी जत रखांके राज्य सरकार तो 5,000 crore तो सिनि रां और रां रनो जत खाते सबाय खांके इंया कोनो ते 3,000 crore 4,000 crore ले चिनि डेवलपमेंट बागै किफिलि फैनो दरकार किंतु रां बरो जागा स और रां त्रिपुरा से एलाकाव सगिया एडीसीओ बो याफार जागिया और रां शुधु मात्र उदयपुर आगरतला अमरपुर बिलुनिया समस्त जागाव डेवलपमेंट बागै और रांनो व्यवहार खैजागो करप्शन के दूरे थाकसि डेवलपमेंट बागै त्रिपुरा से एलाका रां हर जागिया त्रिपुरा से एलाकाव मियाव नांनाय फैयो मानिक सरकार जे जागानि থেকে 25টা বছর মুখ্যমন্ত্রী দনপুর মিয়াফ্র জগদ্রামপুর নুখা 6 বছর রমই ব্রিজ কপাই और रां चिनि एडिशन थानी रहरिया राज्य सरकार थानी केंद्र सरकार थानी रां रइबो आमो बरक डेभलप खाइरिया आल पुल ब्रिज सनामरिया किसा मिसा जदि रइबो आमो बरनि इच्छा मतो आर ओ जागाव एडिसी एलाको आमसे के रां रिया खाइ तमानि चिनि रां न जन रिया खाइ तमै चिनि थानी बरक जावइबो और रां न तिनि चिनि थानिबो किसा मिसा लामा रास्ता जदि इंखांगाकेबो आपनि कॉन्ट्रैक्टर सब खाई एसोसिएशन सब खाई नेगोशिएशन सब खाई जतन उदयपुर आगरतला अमरपुर बिलुनिया साब्रम तंगनाय गुबुननि दफानि कॉन्ट्रैक्टर रक त्रिपुरा सरक 1 टाका इनकाम खाइनानि सुजुग मानियाव जागाव महायके अत्याचार खाइजागै तंगमानि कारणे से जों दिनै खरांति सावै बबाग्रा थांसांगैनाय जों सभा खाइना बागै जों दिनै बबाग्रा लगरैनाय फाइट खाइमा दङ किन्तु अ कग्रमन जितेन चौधरी समसाया रुलिंग तंगनाय যারা দাবি দাবা নাই শুধুমাত্র সরকার চাইনে এন্টারটেইন খাইনা বাকি তংনাই त्रिपुरा सा नेता मंत्री रबो एमडीसीएम रबो अकगनके कोनोदिन साया শুধুমাত্র বুবাগ্রা হামিয়া 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 বুবাগ্রা সায়া 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 অকগন স্পেশালি ये बुबाग्रा हामिया के नरक काहाम खाइ दिता नरक ताम काहाम खाइमा खाबा तामो काहाम तुब खाबा अमाय खलायनाय जिनि बुबाग्रा न दिनै हामिया खाइनि चेष्टा खलाय दङ अ जिनिस न लुकुरक बुजिना नांगौ दै कायसा कक दिनै रोमान स्क्रिप्ट नि दैनाय मा सानाय एकय जिनिस जिनि थानिबो हानि क्षमता खासलैंड जुटसाननि क्षमता एडीसी प्रशासन थानि करै फरेस्ट लैंड पार्टनरनि क्षमता एडीसी नि थानि करै जत राज्य सरकार नि यार निनि थानि रांनि क्षमता ततकन करै टैक्स नाइस माय के टैक्स तना माने बरक जन रहरि के जों सुदो रां रैबा दं राज्य बाय केन्द्र न किन्तु किफिलि कोनो माया जोंनो केन्द्र बाय राज्य सारै तनिया एकटा जिनिस बुजिना नाव जों सि केन्द्र बाय राज्य न सार होय तनिबो जों उदयपुर आगरतला अमरपुरनि बरन सार होय गोनां सारै तनिबो
sini tax masih berapa sawai nungi tong abo sini thani kipili thangya rangni khomota kri hani khomota kri police protection ni khomota kri abone bagai rap khajagai pasar jagai pasang kuno jawab remia anghai ruling o tongai pasang tini rastawa asoi andolon ma khayo শিক্ষা ni khomota kri ani nok nok ngang tamu mubi mai chaya amo tini manik sa se decision na sinai ani kok no ang bu script by pore na sinai abo poroni decision by siseng masol sinai sini own decision ang tam tongai tong yang tam by sini sia abo ni স্বাধীনতা পর্যন্ত করে অথচ তিনি যদি মানিক শাহ সঙ্গ মানিক সরকার সঙ্গ তিনি সুধীর রায় বর্মন সঙ্গ যদি তিনি সাগাঙ্গাকে নরক বাংলা ন কক এই বাংলা বাইতা সিদি হিন্দি বাই সিদি ইংলিশ বাই সিদিন সাগাঙ্গে বরক তিনি তাম খামু লগ লগন বরক ini sini agen sokok sa kamu lawan sini agen sokok sa kamu horton kamu ga boroni kesangke kesa borni thei ke thei sini dukho birman sini kesangke kesalia at oboni bagi kok sa kanga ke sono ugroponthi bobagra ugroponthi an ugroponthi joto kisa sono snamjang oboni bagi na tini abo masau archini jara press media nobo suma kobok nai tipra sabai tipra sa sing walai leman no focus khayo ni sini asol je mudda asol je সমস্যা a সমস্যা na tebo sing tisai rom kan ke sini bagai belai ke sanai karon o muhurto sing walai le ni kok walai ni kok ya thansa khani boba kan te fan krak khani sing logar ni jorase khathina ni kok ya ar aboni bagi no ang hainai saklai pyo ani lokal ni borok na kok rujakan lokal ni borok ba malai to প্রত্যেক বিষয় ang borok ba moto binimoi khai to বখানে কখনো সালাই তবু অমরক পাইকে যদি কেন্দ্র সরকার যদি দাবি রনাই নেই যদি রিয়াকে অন্য বড় খায় ইয়াগ চুরি কানে নিজে নীতিপ্রা সানা সিমি কুলনা বাগৈ বোবাগার হামিয়া হিনে সিমি আসুকই রাজনীতি খাইনানি বাগৈ ও রাজনীতি ন আং সমর্থন খাইয়া নাংখানকে যদি কেন্দ্র সরকার যদি ঠকাইনি তংখানকে বড় যদি খাইলি আঙ্কে একটা সিচুয়েশন একটা সময়সীমা পারেন থাকাকে অবশ্যই আগরতলা সিমে দিল্লি জোড়া হিমনাই করবো না অবশ্যই হিমনাই খাবো খাইনি ইতিহাস কেসে তৈরি খাইনি এসে জো হোগা দেখা যায় যেমন লোক জানাইছি অন্য বানানো কিনানি কোনো কক করে তবে অবনি সিকাঙ্গানি এলাকানি বড় বই অন্তত পক্ষে বড় বই মত বিনিময় মাখানি বনি সুখ দুঃখ সমস্যা অবনি কম রক মাখানা নাই যদিও লোকালনি এমএলএ তো বেবাক না নরনি তো কুবনি তো কোনো বড় জেনারেল সিটবা বর্তমানে নীতিপ্রাসান খরানো ইয়াসা গিয়া খানায়া angfan makna nai kep kari kano obon bai kisa joran mahari matongo ar nai singi tongo ar tei paitha ko kaisa kobok mungnar nai phainai 29 tarikh udaipura bobagrani kaisa rally tongo gumati district bittik o jaga bo jotto lukurok no bobagrani khorang no yasagai bobagrani je thansa ni marino phunungna bagai teibo krak khainai কেন্দ্র সরকার যেটা চুনার নাই সাউদি রিয়া আমি তোমার নতেই প্রেসার ক্রিয়েট খানি জাতি জাতি কারিনা বাকি অবশ্যই আজ জনসভা দল বান্ধে হয়েছেন আজাগাব হাউ হাউ খানি जों হাজার হাজার বরফ নখারিনাই जों থানসা কোনো সময় অর অটুট কোনো সময় থানসানি কোনো জিতেন্দ্র চৌধুরী চেরিমা বাই থানসা কোনো আজকলায়াকো থানসা অটুট থানসা কোনদিন বাইক লাখ থানসাতে খারাকে বাসানাই আবার প্রমাণ খাইনা বাকি 29 তারিখ ও জনসভা ফাইনা বাকি আং ani ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে যত তীব্র চালু করব কম হামবাই